कुछ ना तरह करना असली क्रूमा दमकल नहीं इधर दमकल है दमकल है ये मेन सिटी है ना बड़ा इनका दमकल किधर है? आएगा अभी आएगा पुलिस आएगा तुम क्या करते भाई हमारे ऊपर उठने के बच्चे बिल्ली नहीं है हाँ ওই পাশে একবার মেন রোডে লক দিয়া মেন রোডে লক করে প্রবেশ করে জুতার দোকান নামাজের দোকান আবেলো জানা আছে इन्हीं आँखों को लिया दानशेर को नहीं लगी हो गया ही दानशा अच्छे সব কাপড় দোকান লাগছে জুতার দোকান আর নামাজের দোকান এই আগুনটা নিবানো মুশকিল হয়ে যাবে ওই দিকে আপনার ফায়ার সার্ভিসের গাড়ি ঢুকুন মেন রোডে যে ছবি যে বড় দোকানটা না এটা 500 টাকা এটা 500 পিস করে লাগছে মানুষও তো আছে উপরে মনে হয় অনেক খরচ আছে হ্যাঁ মানুষ তো আছে ও